Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Muito bom dia, amados amigos e irmãos aqui presentes. Es para mí un gran privilegio estar entre ustedes en esta ocasión. É para mim um privilégio estar entre vocês nesta ocasião. Inmediatamente quiero Imediatamente quero leer una escritura. ler uma escritura. Se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11. Se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Capítulo 11. Comenzaremos en el verso 23 Começaremos no verso 23. y dice de la siguiente manera: E diz da seguinte maneira: Por la fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Eligiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Por fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Nos llama la atención el verso 27 que dice: Nos chama a atenção o verso 27 que diz: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Como viendo al invisible. Como vendo ao invisível. Viendo al invisible por fe. Vendo ao invisível por fé. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento, queiram ter a bondade. Viendo al invisible. Vendo ao invisível. Todos los seres humanos desean ver a Dios. Todos os seres humanos desejam ver a Deus. Y si el ser humano desea ver a Dios, E se o ser humano deseja ver a Deus, hay una forma para ver a Dios. há uma forma para ver a Deus. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se susteve como vendo ao invisível. Por fe, Pela fé. por revelación. Pela revelação. Fe es revelación. Fé é revelação. Por lo tanto, nosotros
que necesitamos y deseamos ver al invisible, tenemos que entender estas cosas. Portanto, nós que necessitamos e desejamos ver ao invisível, desejamos saber essas coisas. Porque todos deseamos ver a Dios. Porque todos desejamos ver a Deus. Siempre que decimos, Sempre que dizemos, Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que estás no céu, deseamos verle. desejamos vê-lo. Deseamos estar seguros que Él nos escucha. Desejamos estar seguros que Ele nos ouve, Y deseamos oír su voz. ouvir a sua voz. Todo eso lo podemos obtener. Tudo isto podemos obter, Pero tiene que ser de acuerdo al programa divino. porém tem que ser de acordo ao programa divino. No puede ser de acuerdo a la voluntad suya. Não pode ser de acordo à sua vontade. Nuestro Padre Celestial Nosso Pai Celestial nos creó. nos criou. El ser humano no desciende de los animales. O ser humano não descende dos animais. El ser humano desciende de Dios. O ser humano descende de Deus. Por eso podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Por isso podemos dizer, Pai nosso que estás no céu. El hombre es muy diferente a los animales del campo. Os homens é muito diferente dos animais do campo. El hombre es hecho alma, espíritu y cuerpo. O homem é feito de alma, espírito e corpo. Pero los animales no tienen alma. Porém, os animais não têm alma. El animal más cerca al hombre ya no se encuentra en la tierra. O animal mais próximo ao homem já não se encontra sobre a terra. Se llamaba en un tiempo la serpiente antigua. Se chamava em um tempo a antiga serpente. Y cuando Dios la maldijo, desapareció su forma. E quando Deus a amaldiçoou, desapareceu a sua forma. Ese era el animal más cerca al ser humano. Este era o animal mais próximo ao ser humano. Era un hombre. Era um homem. Lo único que le faltaba era el alma. O único que lhe faltava era a alma. Pero podía razonar, Porém, podia razonar, podía hablar podia falar y podía hacer un sinnúmero de cosas como los seres humanos. e podia fazer um sem número de coisas como os seres humanos. Y fue utilizado por el diablo. E foi utilizado pelo diabo. Y por dejarse usar del diablo, E por deixar-se usar pelo diabo, perdió su forma. perdeu a sua forma. Ya ustedes saben bastante de esa historia. Já vocês sabem bastante dessa história. Los científicos están buscando ese animal que está entre los animales y el ser humano. Os cientistas estão buscando esse animal que está entre os seres humanos e os animais. Y le llaman el eslabón perdido. E eles chamam de o elo perdido. Y se perdió E se perdeu por la maldición divina. pela maldição divina. Por no haber contribuido al programa de Dios. Por não ter contribuído com o programa de Deus. Sino que se puso de parte del enemigo de Dios. Senão que se pôs de parte do inimigo de Deus. Todos los que se ponen de parte del enemigo de Dios, le acontecerá lo mismo. Todos os que se coloquem de parte do inimigo de Deus, lhes acontecerá o mesmo. Así será. Assim será. Lo quieran o no lo quieran los seres humanos. O queiram ou não o queiram os seres humanos. Pero nosotros queremos ponernos de parte del programa divino. Porém, nós queremos nos colocar de parte do programa divino. Por eso es que queremos ver el programa de Dios. Por isso é que queremos ver o programa divino. Queremos ver a Dios. Queremos ver a Deus. Queremos conocer su obra. Queremos conhecer a sua obra. Queremos oír su voz. Queremos ouvir a sua voz. Y queremos caminar en su camino. E queremos caminhar em seu caminho. Y para eso, E para isso, Dios tiene un programa. Deus tem um programa. En todos los tiempos Él lo ha tenido. Em todos os tempos Ele o teve. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés. Por exemplo, no tempo de Moisés, Dios llamó a Moisés Deus chamou Moisés para una gran obra, para uma grande obra, la cual ya estaba programada por Dios. a qual já estava programada por Deus. A Abraham, A Abraão, el padre de la fe, o pai da fé, Dios le había dicho, Deus lhe havia dito: tu simiente tua semente será cautiva será cativa en tierra extraña em terra estranha por 400 años. por 400 anos. Pero después de 400 años, Porém, depois de 400 anos, yo los libertaré eu os libertarei con mano poderosa com mão poderosa y saldrán e sairão con muchas riquezas. com muitas riquezas. Eso era inconcebible a la mente humana. Isto era inconcebível à mente humana. Abraham Abraão todavía no había tenido el hijo. todavia não havia tido filho. Solamente Dios le estaba prometiendo en esa ocasión un hijo. Somente Deus lhe estava prometendo nesta ocasião um filho. Pero ya le estaba dando la trayectoria que tomaría esa descendencia. Porém, já lhe estava dando a trajetória que tomaria esta descendência.
Porque para Dios Porque para Deus no hay nada imposible. não há nada impossível. Él conoce el final Ele conhece o final, desde el principio, desde o princípio, porque Él es omnipresente. porque Ele é onipresente. Él puede estar en el pasado, Ele pode estar no passado, presente presente y futuro, e futuro. y nada es imposible para Él, E nada é impossível para Ele, porque Él es eterno porque Ele é eterno y vive en eternidad. e vive em eternidade. Nosotros Nós tenemos limitaciones, temos limitações, porque tenemos este cuerpo limitado. porque temos este corpo limitado. Algún día no hemos de tener limitaciones, Algum dia não haveremos de ter limitações, porque eso también está en el programa de Dios. porque também isso está no programa de Deus. Pero veamos aquí, Porém, vejamos aqui, Dios le había dado esta promesa a Abraham. Deus havia dado essa promessa a Abraão. Se encuentra en el capítulo 15 Se encontra no capítulo 15 y verso 13 en adelante. e verso 3 em diante. Y dice así del verso 13. E diz assim do verso 13: Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos 400 años. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão, e afligi-losão 400 anos. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ustedes pueden ver aquí un plan, un programa ya trazado de antemano. Vocês podem ver aqui um plano, um programa já traçado de antemão. Cuando todavía Abraham no había tenido a su hijo Isaac. Quando todavia Abraão não havia tido seu filho Isaac, Solamente estaba recibiendo la promesa de tener un hijo. somente estava recebendo a promessa de ter um filho. Y ya Dios le está trazando la trayectoria de esa descendencia que Abraham tendría. E já Deus já estava traçando a trajetória desta descendência que Abraão teria. Y cuando Moisés apareció en la escena, E quando Moisés apareceu em cena, la trayectoria de la simiente de Abraham se encontraba conforme a esta palabra. a trajetória da descendência de Abraão já se encontrava conforme a esta palavra. Ya había llegado la descendencia de Abraham a la tierra de Egipto y allí estaban siendo afligidos y ya se habían cumplido los 400 años. Já havia chegado a descendência de Abraão à terra do Egito e ali haviam sido afligidos e estavam se cumprindo os 400 anos. Y estaban clamando por un libertador. E estavam clamando por um libertador. El pueblo no podía clamar por una cosa que Dios no había prometido. O povo não podia clamar por uma coisa que Deus não havia prometido. Usted y yo no podemos clamar a Dios por algo que Dios no haya prometido. Você e eu não podemos clamar por algo que Deus não haja prometido. Porque Dios no tiene que contestar algo que no sea conforme a su promesa. Porque Deus não tem que responder a algo que não seja conforme a sua promessa. El clamor del pueblo hebreo era conforme a la promesa de Dios. O clamor do povo hebreu era conforme a promessa de Deus. Por eso cuando Dios apareció en el monte Sinaí a su profeta Moisés, Por isso, quando Deus apareceu no Monte Sinai a seu profeta Moisés, dijo: disse: he oído el clamor de mi pueblo Israel y he descendido para libertarlos. Tenho ouvido o clamor de meu povo Israel e desci para libertá-los, Para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. para cumprir a promessa que havia feito a Abraão.
Por lo tanto, Dios había descendido para manifestarse en la escena del pueblo hebreo. Portanto, Deus havia descido para manifestar-se em cena ao povo hebreu. Y allí Moisés podía ver al invisible. E ali Moisés podia ver ao invisível. Y el pueblo hebreo podía ver al invisible. E o povo hebreu podia ver ao invisível. Podía verlo en el cumplimiento de lo que él había prometido. Podia vê-lo no cumprimento do que ele havia prometido. Dios envió a Moisés para libertar a Israel. Deus enviou Moisés para libertar a Israel. Y con mano poderosa, con mano fuerte, sacó a Israel de la esclavitud que estaba en Egipto. E com mão poderosa, mão forte, tirou Israel da escravidão que estava no Egito. Y para eso el poder de Dios se manifestó E para isto, o poder de Deus se manifestou a través de un hombre. através de um homem. Porque Dios no obra nada si no es a través de un hombre. Porque Deus não obra nada senão através de um homem. La Biblia completa A Bíblia completa es lo que Dios ha hablado y Dios ha hecho. é o que Deus tem falado e Deus tem feito. Pero todo lo vemos que ha sido a través de hombres. Porém, tudo vemos que tem sido através de homens. Por eso dice la Escritura que no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Por isso diz a Escritura que não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Para eso es que Dios envía a sus profetas, cada uno en el tiempo asignado de Dios. Por isso é que Deus envia seus profetas, cada um no tempo designado por Deus. No envía a dos profetas mayores al mismo tiempo, Não envia dois profetas maiores ao mesmo tempo, porque Dios tiene un programa bien diseñado. porque Deus tem um programa bem traçado. Por eso es Por isso é que en cada tiempo Dios ha enviado un mensajero. que em cada tempo Deus envia a um mensageiro. ¿Para qué? Para quê? Para Dios hacer a través de él la obra que él tiene en su programa. Para Deus fazer através dele a obra que ele tem em seu programa. Y cuando podemos ver esa obra, E quando podemos ver esta obra, podemos ver a Dios. podemos ver a Deus. Estamos viendo al invisible Estamos vendo ao invisível manifestándose en esta tierra manifestando-se em esta a terra, través del instrumento que él tenga. através do instrumento que ele Y tem. podemos ver la obra gloriosa que él ha prometido para ese tiempo. E poderemos ver a obra gloriosa que ele tem prometido para esse tempo. Así pasó en los días de Moisés. Assim aconteceu nos dias de Moisés. Y la liberación del pueblo hebreo se llevó a cabo. E a liberação do povo hebreu se levou a cabo. Se conoce como el éxodo del pueblo hebreo. Se conhece como o êxodo do povo hebreu. Pero todo era Porém, tudo era la obra de Dios a obra de Deus a través de un hombre. através de um homem. Todo era muy simple. Tudo era muito simples. Para ver a Dios Para ver a Deus, tenemos que verlo en esa forma. temos que vê-lo nesta forma. Si a través de la Biblia usted lo busca, Se através da Bíblia você o busca, en cada tiempo lo verá. em cada tempo o verá. Pero lo verá a través de un hombre siempre. Porém, o verá sempre através de um Y homem. la obra de Dios siempre usted la verá hecha a través de un hombre. E a obra de Deus você a verá sempre feita através de um homem. Ese es el programa divino. Este é o programa divino. Y nosotros E nós necesitamos conocerlo necessitamos conhecê-la para saber el tiempo en que vivimos para saber o tempo em que vivemos y lo que Él ha prometido para nuestro tiempo. e o que Ele tem prometido para nosso Porque tempo. como Él ha prometido, así Él hará en este tiempo. Porque como Ele tem prometido, assim fará neste tempo. Por lo tanto, Portanto, deseamos que Dios nos abra los ojos desejamos que Deus nos abra os olhos a estas cosas espirituales a essas coisas espirituais, para poder ver al invisible, para podermos ver ao invisível, verlo por fe, vê-lo por fé, por revelación divina por revelação divina, en lo que Él ha prometido para este tiempo. no que Ele tem prometido para este tempo. Si viviéramos en el tiempo de Moisés, Se vivêssemos no tempo de Moisés, desearíamos tener nuestros ojos espirituales abiertos desejaríamos ter nossos olhos espirituais abertos para ver aquella obra que Dios llevó a cabo a través de Moisés. para ver aquela obra que Deus levou a cabo através de Moisés. Los que estaban con el pueblo hebreo en aquel tiempo, Os que estavam com o povo hebreu naquele tempo, que salieron con Moisés que saíram com Moisés y no tuvieron los ojos abiertos al programa divino en aquellos días, e não tiveram os olhos abertos ao programa divino naqueles dias, no pudieron ver a Dios não puderam ver a Deus en la forma que había que verlo.
na forma que havia que se ver. Había que verlo, tenían que verlo Tinham que vê-lo a través de Moisés, através de Moisés. en esa obra que Moisés estaba haciendo, Nesta obra que Moisés estava fazendo. porque no era la obra de Moisés, Porque não era a obra de Moisés. era la obra de Dios Era a obra de Deus. a través del profeta Moisés. Através do profeta Moisés. Los que no pudieron ver eso Os que não puderam ver isso se rebelaron en contra de Moisés, se rebelaram contra Moisés. hablaron en contra de Moisés, Falaram contra Moisés. trataron de quitarle el pueblo a Moisés Trataram de tirar o povo de Moisés y llevarlo de nuevo para Egipto. e levá-lo de novo para o Egito. Pero el plan de Dios Porém, o plano de Deus era caminar hacia Canaán de Galilea, hacia Canaán, era caminhar a Canaã, a la tierra de Israel. a terra de Israel. El programa de Dios siempre es hacia adelante, O programa de Deus sempre é adiante. y el que quiera caminar hacia atrás E o que queira caminhar para trás está caminando en contra del programa de Dios. está caminhando contra o programa de Deus. Así habían algunos en el pueblo de Israel, Assim haviam alguns no povo de Israel, porque no podían comprender porque não podiam compreender la obra de Dios a obra de Deus a través de un hombre. através de um homem. Y dice la Biblia E diz a Bíblia que 10 veces quisieron apedrear a Moisés, que 10 vezes quiseram apedrejar a Moisés. querían matarlo. Queriam matá-lo. ¿Por qué? Por quê? Porque no podían ver a Dios, Porque não podiam ver a Deus. al invisible, Ao invisível, a través de lo visible através do visível, que Dios está usando. que Deus está usando. Moisés Moisés se ponía muy triste con el pueblo hebreo, se punha muito triste com o povo hebreu, porque no entendían muchas cosas porque não entendiam muitas y se coisas rebelaban en contra de Dios, e se rebelavam contra Deus, creyendo que estaban en contra de Moisés. crendo que estavam contra Moisés. Pero es que el que está en contra del mensajero que Dios envió, Mas é que quem está contra o mensageiro que Deus enviou, está en contra del que lo envió. está contra o que o enviou. Pero Jesús dijo, Porém, Jesus disse: el que recibe profeta, o que recebe profeta, en nombre de em profeta, nome de profeta, merced de profeta recibe. benefício de profeta recebe. Recibe todo el beneficio Recebe todo o benefício para lo cual Dios lo envió. para qual Deus o enviou. Pero el que lo rechaza, Porém, o que o rejeita, está rechazando está rejeitando al que lo envió. ao que o enviou. Por eso Por isto, es necesario entender estas cosas, é necessário entender essas coisas. porque en todos los tiempos Porque em todos os tempos, Dios ha estado haciendo algo en la tierra. Deus tem estado fazendo algo na terra. Dios no descansa, Deus não descansa, no se acuesta a dormir, não se encosta para dormir, no está inactivo. não está inativo. Él tiene un programa Ele tem um programa que está llevando a cabo que está levando a cabo y tenemos que verlo e temos que vê-lo para ver al invisible para ver o invisível llevándolo a cabo levando a cabo a través de los instrumentos visibles através dos instrumentos visíveis que Él coloca en esta tierra. que Ele coloca nesta terra. Él siempre los envía Ele sempre os envia con las dos conciencias juntas com as duas consciências juntas para que puedan ver para que possam ver las cosas del plan de Dios as coisas do plano de Deus y comunicárselo a los seres humanos. e comunicá-las aos seres humanos. Ellos pueden entender Eles podem entender lo que Dios tiene para ese tiempo. o que Deus tem para este tempo. Los demás Os demais lo podrán entender o poderão entender a través de ese mensajero através desse mensageiro y podrán ver a Dios, e poderão ver a Deus al invisible, ao invisível en esa forma, nesta forma, viendo el programa de Dios, vendo o programa de Deus, viendo esa obra que Él está llevando a cabo, vendo esta obra que Ele está levando a cabo, lo cual en muchas ocasiones o qual em muitas ocasiões es inconcebible a la mente humana. é inconcebível à mente humana. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios dice, Porque Deus disse: mis pensamientos meus pensamentos no son vuestros pensamientos, não são os vossos ni mis pensamentos, caminos nem meus caminhos, vuestros caminos. os vossos caminhos. Como están más altos los cielos que la tierra, Como está mais alto os céus que a terra, así están mis caminos y mis pensamientos assim estão meus caminhos e meus pensamentos más altos mais altos que los vuestros. que os vossos. Usted y yo pensamos Você e eu pensamos en trabajar, em trabalhar, comer, comer, dormir dormir y disfrutar de la vida aquí en la tierra. e desfrutar da vida aqui na terra. Pero para la eternidad, Porém, para a eternidade, la mente humana a mente humana no puede planificar, não pode planificar, porque ni siquiera puede retener la vida. porque nem sequer pode reter a vida. Usted no se puede morir cuando usted quiera, Você não pode morrer quando você queira, ni pudo nacer cuando usted quería nacer. e nem pode nascer quando você quis nascer.
ni podía nacer en el lugar que usted quisiera nacer, e nem pôde nascer no lugar que você quisesse nascer, ni a la hora que usted quisiera nacer. nem na hora que você quisesse nascer. ¿Por qué? Por quê? Porque eso lo controla Porque isto o controla Dios. Deus. Y si Él controla eso, E se Ele controla isto, Él controla la eternidad. Ele controla a eternidade. La vida eterna Él la controla. A vida eterna, Ele a controla. Y para eso, E para isto, Él tiene un programa. Ele tem um programa. Y en ese programa E neste programa es que usted y yo estamos é que você e eu estamos inconscientes o inconscientes conscientes. ou conscientes. Usted no sabía Você não sabia que Dios quería que usted naciera aquí en esta tierra. que Deus queria que você nascesse nessa terra. Pero usted nació Porém, você nasceu conforme al programa de Dios. conforme ao programa Y de aquí Deus. estamos, E aqui estão, viviendo en esta tierra, vivendo nesta terra, disfrutando de las cosas que Dios tiene en esta tierra. desfrutando das coisas que Deus tem nesta terra. Pero debemos entender un poquito más. Porém, devemos entender um pouquinho mais. Porque no solamente podemos conformarnos con la vida aquí nada más en esta tierra, con los años que Dios nos dé para vivir, Não nos podemos conformar somente com o tempo que temos aqui nesta terra, com os anos que Deus nos deu, sino que queremos un poco más. senão que queremos um pouco mais. Queremos saber algo más. Queremos saber algo mais. Queremos saber qué es después que muramos. Queremos saber o que é depois que morramos ¿Y qué podemos hacer nosotros e que podemos fazer nós para seguir viviendo por toda la eternidad? para seguir vivendo por toda a eternidade. Y todo eso, E tudo isto, conforme al programa de Dios. conforme ao programa de Deus. Él quiere que nosotros lo entendamos, Ele quer que nós entendamos, para que así nosotros podamos estar para que assim nós possamos estar viendo al invisible vendo ao invisível por revelación, por revelação, por fe. por fé. Moisés Moisés estaba viendo al invisible. estava vendo ao invisível. Moisés Moisés podía ver el programa divino, podia ver o programa divino, lo daba a conocer al pueblo o dava a conhecer ao povo y caminaba hacia adelante en ese programa, e caminhava adiante neste programa, aunque parecía inconcebible a la mente humana. mesmo que parecesse inconcebível à mente humana. Pero era el programa de Dios, Porém, era o programa de Deus, era el camino de Dios. era o caminho de Deus. Y cuando el camino de Dios E quando o caminho de Deus se está manifestando, se está manifestando, lo mejor es o melhor é no decir que es inconcebible, não dizer que é inconcebível, porque fue concebible porque foi concebível a Dios. a Deus. Lo mejor es O melhor é pedir a Dios pedir a Deus que nos abra el entendimiento, que nos abra o entendimento, nos dé sabiduría divina nos dê sabedoria divina para entender ese programa. para entender esse programa. Él lo hará, Ele o fará, porque Él está interesado en nosotros, porque Ele está interessado em nós. quizás más que nosotros en el programa de Dios. Quem sabe mais que nós no programa de Deus. ¿Por qué? Por quê? Porque nosotros somos parte de Dios. Porque nós somos parte de Deus. Mire, usted puede vivir Olha, você pode viver sin las amistades, sem as amizades, pero Dios no puede vivir sin nosotros. porém Deus não pode viver sem nós. Nos ama tanto Nos ama tanto que quizás se moriría sin nosotros, que quem sabe se morreria sem nós, porque somos una parte de Él. porque somos uma Y parte Él es inmortal, e Ele é imortal. así es que no se va a morir sin nosotros. Assim é que não vai morrer sem nós. Todo lo que Él ha hecho Tudo que Ele fez es por nosotros. é por nós. Él nos ama tanto, Ele nos ama tanto. que dice la Biblia, Que diz a Bíblia? de tal manera amó Dios al mundo, De tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. para que todo aquele que nele creia não se perca, senão que tenha vida eterna. Y Él nos da a conocer ese programa, E Ele nos dá a conhecer esse programa, el programa de la redención, o programa da redenção, a través de Jesucristo. através de Jesus Cristo. Es un programa de amor É um programa de amor para beneficio nuestro, para nosso benefício, para que nosotros podamos regresar a la eternidad. para que nós possamos regressar à eternidade. Redimir es Redimir é regresar regressar o llevar ou levar al lugar original, ao lugar original, algo que salió de ese lugar. algo que saiu desse lugar. Salimos de la eternidad Saímos da eternidade, porque estábamos con Dios en la eternidad. porque estávamos com Deus na eternidade. Hemos venido a esta tierra. Temos vindo a esta terra. Estamos en unas dimensiones temporeras Estamos em umas dimensões temporárias de materia, de matéria, luz luz y tiempo, e tempo. pero hemos de salir
Porém, haveremos de sair, hemos de regresar haveremos de regressar a eternidad. à eternidade. Hemos de regresar Haveremos de regressar como el hijo pródigo como filho a pródigo la casa de nuestro Padre Celestial. à nossa casa do nosso Pai Celestial. El Señor Jesucristo dijo: O Senhor Jesus Cristo disse: voy pues vou, pois, a preparar lugar para vosotros, a preparar lugar para vós. y si me fuere E se me for y aparejar el lugar, a preparar lugar, vendré otra vez virei outra y vez os tomaré a mí mismo, e os tomarei a mim mesmo, para que donde yo estoy, para que onde eu esteja, vosotros también estéis. nós também estejamos. Él está en eternidad, Ele está na en eternidade, un cuerpo eterno, em um corpo eterno. y Él quiere E Ele quer que también nosotros estemos así. que também nós estejamos assim. Él fue Ele foi a prepararnos un cuerpo a nos preparar um corpo eterno, eterno, para que en este tiempo final para que neste tempo final nosotros entremos nós entremos a un cuerpo eterno a um corpo eterno y vivamos por toda la eternidad. e vivamos por toda a eternidade. Eso ocurrirá en este tiempo final. Isto ocorrerá neste tempo final. Los muertos en Cristo resucitarán Os mortos em Cristo y ressuscitarão estarán en esos cuerpos eternos. e estarão nesses corpos Y eternos. los que estén vivos, E os que estejam dice vivos, el apóstol San Pablo, diz o apóstolo São Paulo, en un abrir de ojos, em um abrir de olhos, a la final trompeta, a final porque trombeta, será tocada la trompeta de Dios, porque será tocada a trombeta de y los Deus, muertos en Cristo resucitarán, e os mortos em Cristo y ressuscitarão. nosotros que estamos vivos E nós que estamos vivos seremos transformados. seremos transformados. ¿Transformados? Transformados. ¿Para qué? Para quê? Para entrar a la eternidad, Para entrar à eternidade, a nuestra casa, à nossa casa, al lugar de donde hemos venido. ao lugar de onde temos vindo. Los hijos de Dios son eternos, Os filhos de Deus são eternos, porque su Padre es eterno, porque seu Pai é eterno. y Él quiere E Ele quer que regresemos a la eternidad. que regressemos à eternidade. Por eso dice Apocalipsis: Por isso diz Apocalipse, al que tuviere sed, ao que tiver sede, yo le daré del agua de la vida, eu lhe darei da água da vida, de la fuente de la vida, da fonte da vida, gratuitamente. gratuitamente. Y sigue diciendo: E segue dizendo, si alguno tiene sed, se algum tem sede, venga a mí y beba. venha a mim e beba. Así dice Jesús. Assim disse Jesus. Y en Apocalipsis 22 E em Apocalipse 22, dice: diz, y el Espíritu y la esposa dicen ven. e o Espírito e a esposa dizem vem, Y el que oye diga ven. e o que ouça diga vem, Y el que tiene sed venga. e o que tenha sede venha, Y el que quiera e o que queira, tome del agua de la vida de balde. tome da água da vida gratuitamente. Eso es lo que Dios tiene para usted y para mí. Isto é o que Deus tem para você e para mim. El agua de la vida gratuitamente. A água da vida gratuitamente. ¿Para qué? Para quê? Para entrar a la eternidad. Para entrar à eternidade. Él tiene Ele tem el mensaje final, a mensagem final, la revelación divina a revelação divina para todos nosotros, para todos nós, para que tomemos de ella para que tomemos dela y conozcamos el programa divino. e conheçamos o programa divino. El programa divino de regreso a la eternidad. O programa divino de regresso à eternidade. Para en este tiempo final, Para nesse tempo final, regresar a la eternidad. regressarmos à eternidade. Seremos transformados. Seremos transformados. Lo que la gente le llama platillos voladores. O que as pessoas chamam de discos voadores. En una ocasión Em uma ocasião, se llevaron Enoch, se levaram Enoque, se llevaron también al profeta Elías. levaram também ao profeta Elias. Aparecieron en los días de Abraham en muchas ocasiones. Apareceram nos dias de Abraão em muitas ocasiões. Y tres de ellos E 3 deles le aparecieron a Abraham. apareceram a Abraão, Comieron con Abraham. comeram com Abraão, Hablaron con Abraham. falaram com Abraão. Y dos de ellos E 2 deles después fueron y destruyeron a Sodoma y Gomorra con fuego. depois foram e destruíram a Sodoma e Gomorra com fogo. Esos son Estes são los visitantes misteriosos, os visitantes misteriosos, que hoy en día le llaman platillos voladores, que hoje em dia chamam de discos voadores, pero son ángeles de Dios. porém são anjos de Deus. Dice la Biblia Diz a Bíblia que los ángeles son administradores que os anjos são administradores a los herederos de salud. aos herdeiros da salvação, Son para el servicio são para o serviço de los hijos de Dios, dos filhos de Deus, para ayudar a los hijos de Dios, para ajudar os filhos de Deus, para estar trabajando en el programa de Dios. para estarem trabalhando no programa de Deus. Por eso usted y yo no
no le tenemos miedo a los platillos voladores. Por isso você e eu não temos medo dos discos voadores. Y algún día E algum dia va a acontecer vai acontecer la transformación de nuestros a cuerpos. transformação de nossos corpos. Va a acontecer Vai acontecer la traslación a nuestra nossa a translação otra dimensión. a outra dimensão. Y ellos estarán ahí para ese trabajo. E eles estarão aí para esse Como trabalho. estuvieron con Elías Como estiveram com Elias cuando ascendió a los cielos. quando subiu ao céu. Todavía está vivo Todavia está vivo, porque entró a eternidad. porque entrou a eternidade. Cuando Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración, Quando Jesus Cristo estava no Monte da Transfiguração, allí apareció Elías. ali apareceu Elias. Estaba vivo. Estava vivo. También apareció el profeta Moisés. Também apareceu o profeta Moisés. Y hoy, E hoy en día, hoje em dia, aparecerán aparecerão todos los muertos en Cristo todos os mortos em Cristo en la gran resurrección. na grande ressurreição. Y seremos también nosotros E transformados seremos também nós para transformados vivir por toda la para eternidad viver por toda a sin eternidade, ver muerte. sem ver morte. Toda lágrima será enjugada. Toda lágrima será Ya no enxugada. habrá motivo de llorar. Já não haverá motivo para chorar. No habrá sufrimiento. Não haverá sofrimento. Todo será paz, Tudo será paz, armonía, Armonía. felicidad felicidade y vida eterna. e vida eterna. Sin problemas. Sem problemas. Hoy en día decimos, Hoje em dia dizemos, no queremos vivir mucho não queremos viver muito, porque tenemos muchos problemas. porque temos muitos problemas. Pero si no tuviéramos problemas, Porém, se não tivéssemos problemas, tuviéramos mucha riqueza, teríamos muitas riquezas, mucha felicidad, muita felicidade, mucha paz, Mucha paz, mucho amor, muito amor, mucha armonía, muita harmonia. no quisiéramos morir nunca. Então não queríamos morrer nunca. Así será algún día. Assim será algum dia. Y será para usted y para mí. E será para você e para mim. Y para todos aquellos que reciban la palabra de Dios. Para todos aqueles que recebam a palavra de Deus. El programa de Dios para nuestro tiempo. O programa de Deus é para nosso tempo. Él nos dará a conocer ese programa. Ele nos dará a conhecer este programa. Todas las promesas que Él ha hecho para este tiempo Todas as promessas que Ele tem feito para este tempo son el programa de Dios para este tiempo. são o programa de Deus para este tempo. Y a medida que Él nos las dé a conocer a nosotros, E à medida que Ele nos dê a conhecer a nós, las iremos entendiendo. as iremos entendendo. Y a medida que las recibamos, E à medida que a recebamos, entonces então estaremos en el programa de Dios. estaremos no programa de Deus. Así es. Assim é. Así de sencillo es. Assim simples é. Y así E assim es que podemos estar viendo al invisible. é que podemos estar vendo ao invisível. Por fe, Por fé. por revelación. Por revelação. Viéndolo Vendo-o en lo que Él ha prometido para nuestro día. no que Ele tem prometido para nossos dias. No hay otra forma. Não há outra forma. Y si queremos trabajar E se queremos trabalhar en su obra, em Sua obra, tenemos que trabajar temos que trabalhar en el programa que Él tiene para nuestro tiempo. no programa que Ele tem para nosso tempo. Si viviéramos en el tiempo de Noé, Se vivêssemos no tempo de Noé, podíamos trabajar en el plan de Dios para ese tiempo. poderíamos trabalhar no programa de Deus para esse tempo. Podíamos llevarle material a Noé para que hiciera el arca. Poderíamos levar material a Noé para que ele fizesse a arca. Podíamos ayudarle a Noé en la construcción del arca. Poderíamos ajudar a Noé na construção da arca. Pero nos ha tocado un tiempo mejor. Porém, nos tocou um tempo melhor. Por lo tanto, Portanto, comprendamos nuestro tiempo. compreendamos nosso tempo. En el tiempo de Noé, No tempo de Noé, solamente 8 personas se salvaron en el arca. somente 8 pessoas se salvaram na arca. Solamente 8 personas estaban viendo al invisible por fe. Somente 8 pessoas estavam vendo ao invisível por fé. En el programa que Él tenía para aquel tiempo. No programa que ele tinha para aquele tempo. 8 personas nada más, incluyendo a Noé. 8 pessoas e nada mais, incluindo a Noé. Y había millones de personas en aquel tiempo. E haviam milhões de pessoas naquele tempo. Y había muchas religiones en aquel tiempo. E haviam muitas religiões naquele tempo. Muchas iglesias de diferentes sectas religiosas. Muitas igrejas, diferentes seitas religiosas. Había muchos ministros y sacerdotes de diferentes religiones. Havia muitos ministros e sacerdotes de diferentes religiões. Pero viendo al invisible estaba Noé con su familia. Porém, vendo ao invisível estava somente Noé com sua família. El resto no estaba viendo a Dios. O resto não estava vendo a Deus. Tenían religiones. Tinham religiões, Todo lo hacían de acuerdo a la religión que tenían. tudo faziam de acordo com a religião que tinham. Pero no estaban viendo al invisible en aquellos días, en el programa que Él tenía para esos días. Porém, não estavam vendo o invisível naqueles dias, no programa que ele tinha para aqueles dias.
Es necesario É necessário que nosotros entendamos estas cosas, que nós entendamos essas que coisas, sepamos lo que Él ha prometido para nuestro tiempo que saibamos o que Ele tem prometido para nosso tempo y podamos ver a Dios, e possamos ver a Deus, al invisible, ao invisível, por fe, Por revelación, por revelação, en el plan no plano que Él tiene para este tiempo. que Ele tem para esse tempo. Y así E assim, podremos decir, poderemos dizer, estamos viendo al invisible estamos vendo ao invisível por fe, por fé, por por revelación. revelação. ¿Viendo a quién? Vendo a quem? Al invisible. Ao invisível. ¿A través de qué? Através de quê? Del instrumento que Él tenga O instrumento que Ele tem para nuestro tiempo, para nosso tempo, como lo tuvo en otros tiempos. como teve em outros El tempos. pueblo de Israel O povo de Israel podía ver a Dios, Podía ver a Dios, al invisible, al invisible, a través de Moisés, através de Moisés, que era el instrumento de Dios, que era o instrumento la de Deus, parte visible a parte que visível Dios tenía que Deus tinha para usar en ese tiempo. para usar neste En el tempo. tiempo del profeta No Elías tempo do profeta Elias, también tenía un hombre também tinha um homem, a través del cual se manifestaba, através do qual se manifestava. y así por el estilo. E assim por diante. Cada uno de los profetas de Dios Cada dos profetas de Deus han sido los instrumentos de Dios foram os instrumentos de Deus para el invisible para o invisível, hacerse visible fazer-se visível en la obra que Él tiene para ese tiempo. na obra que Ele tem para esse tempo. Y el pueblo que lo ha visto, E o povo que ouviu, obrando a través de sus hombres, obrando através de seus homens, ha estado viendo al invisible esteve vendo ao invisível y por fe e por fé han caminado hacia adelante. caminharam adiante. Es necesario É necessário que en nuestro tiempo que em nosso tempo entendamos estas cosas, entendamos essas coisas, porque Dios tiene un programa grande para este tiempo, porque Deus tem um programa grande para esse tempo, en el cual no qual nosotros necesitamos entrar nós necessitamos entrar para recibir el beneficio de ese programa, para receber o benefício desse programa. fuera del programa de Dios. Fora do programa de Deus, Usted y yo você e eu no podemos recibir beneficio de não Dios, podemos receber benefícios de Deus, porque Dios no hace nada porque Deus não faz nada fuera de su programa. fora de seu programa. Si no, Si no, Él no tendría ningún programa. Ele não teria nenhum programa. Pero usted Porém você no podría tener seguridad eterna. não poderia ter segurança eterna. Usted no podría tener seguridad aquí en la tierra. Você não poderia ter segurança aqui na Terra. Porque entonces la cosa sería, Porque então a coisa seria, tal vez, talvez, quizás, quem sabe, puede ser, pode ser, pero nunca podría usted decir. porém nunca poderia você dizer. Es de esa manera. É desta maneira. Pero hoy en día Porém hoje em dia, podemos decir, podemos dizer, es como dice Dios en su é palabra. como diz Deus em sua palavra. Y Él no es hombre para que mienta, E Ele não é homem para que minta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. e nem filho de homem para que se arrependa. Como Él ha dicho, Como Ele disse, así Él hará. assim Ele fará. Él no hará Ele não fará como Él no ha dicho, como Ele não disse, sino como Él ha dicho. senão como Ele disse. Su programa Seu programa es lo que Él ha dicho. é o que Ele disse. Ese programa, Esse programa, Él lo llevará a cabo Ele o levará a cabo al pie de la letra. ao pé da letra. Por eso necesitamos conocerlo, Por isso necessitamos conhecê-lo, para saber para saber cuál es el programa de Él para este tiempo qual é o seu programa para esse tempo y recibir su bendición. e receber a sua bênção. Nosotros la necesitamos. Nós a necessitamos. Y en ese programa de este tiempo E nesse programa desse tempo es que estarán todas las bendiciones para los seres humanos. é que estarão todas as bênçãos para os seres humanos. Por eso dice en Apocalipsis, Por isso dizem em Apocalipse, bienaventurado bem-aventurado el que lee o que lê y los que oyen e os que ouvem las palabras de esta profecía as palavras desta profecia apocalíptica. desta profecia apocalíptica. La revelación A apocalíptica revelação apocalíptica es la revelación del tiempo final. é a revelação do tempo final. Por eso dice, Por isso diz, la revelación de Jesucristo a revelação de Jesus Cristo, que Dios le dio que Deus lhe deu para manifestar a sus siervos para manifestar a seus servos las cosas que deben suceder pronto. as coisas que devem acontecer logo. Y las declaró. E as declarou. ¿Cómo? Como? Enviándolas. Enviando-as. ¿Cómo? Como? Por su ángel. Por seu anjo. A Juan A João le fue permitido ver lhe foi permitido ver y oír e ouvir estas cosas estas en coisas forma simbólica. em forma simbólica. Él fue transportado Ele foi transportado a este tiempo en que vivimos a este tempo em que vivemos para ver y oír e ouvir sobre la revelación apocalíptica. sobre a revelação apocalíptica. Y en este tiempo E neste tempo nosotros veremos nós veremos y escucharemos e ouviremos la revelación a apocalíptica revelação apocalíptica, ya no en forma simbólica, já não em forma simbólica, sino la explicación a explicação a todos esos símbolos apocalípticos. a todos esses símbolos Y apocalípticos. entonces estaremos viendo E então
estaremos y vendo recibiendo Y recibiendo la revelación de Jesucristo a revelação de Jesus Cristo conforme a su promesa, conforme a sua promessa, como Juan la recibió como João a recebeu, en forma em simbólica. forma simbólica. Nosotros la recibiremos Nós a receberemos en la explicación na explicação de esos símbolos. destes símbolos. Por eso dice Apocalipsis, Por isso diz Apocalipse, capítulo 22 y verso 16. capítulo 22 e verso 16. Yo, Jesús, Eu, Jesus, es Él el que habla, é Ele o que fala. he enviado mi ángel. Enviei o meu anjo. ¿Para qué? Para quê? Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Para dar testemunho dessas coisas nas igrejas. ¿De qué cosas? De que De coisas? estas cosas apocalípticas, Destas coisas apocalípticas. de la revelación A apocalíptica, revelação apocalíptica. la revelación de Jesucristo. A revelação de Jesus Cristo. Él envía Ele envia para todas las iglesias, para todas as igrejas, para todas las para naciones, todas as a nações, través de su mensajero final, através de seu mensageiro que será final, el último de los profetas que será o último dos que aparecerá profetas, en esta que tierra. aparecerá nesta Y terra. escucharemos E ouviremos y veremos e veremos esa revelación esta revelação al ser expuesta, ao ser exposta y recibiremos e receberemos el o conocimiento, conhecimento, el entendimiento o entendimento del libro del Apocalipsis. do livro do Y Apocalipse. entonces Y entonces, estaremos viendo Estaremos vendo al invisible ao invisível manifestándose manifestando en este tiempo final. neste tempo final. Y estaremos E estaremos conociendo conhecendo estos misterios divinos estes mistérios que divinos tanto deseábamos conocer. que tanto desejávamos conhecer. Ahora entiendan una cosa, Agora entendam uma coisa, el mensajero que él usará que o mensageiro que ele usará no será Jesucristo, não será Jesus más Cristo, bien Jesucristo ou melhor, Jesus Cristo enviará enviará un mensajero, un mensajero, un profeta, un profeta, un hombre un hombre de este tiempo final, de este tiempo para que final, nos hable de todas estas que cosas, nos fale de todas essas nos coisas, explique todas estas nos cosas. explique todas essas Él coisas. tendrá las dos conciencias juntas. Ele terá as duas consciências Por lo juntas. tanto, Portanto, él podrá ele entender poderá entender todo ese programa divino todo esse programa divino y darlo a conocer al pueblo. e dá-lo a conhecer ao povo. Y entonces E então, estaremos viendo al invisible, estaremos vendo ao invisível por fé, por revelación, por revelação, viendo al invisible. vendo ao invisível. Eso es lo que estaremos experimentando en este tiempo final. Isto é o que estaremos experimentando nesse tempo final. Queremos tener nuestros ojos espirituales bien abiertos. Queremos ter nossos olhos espirituais bem abertos. Lo más importante para el ser humano hoy en día es O mais importante para o ser humano hoje em dia é lo que dijeron aquellos ciegos que hablaron con Jesús. o que disseram Aquellos ciegos cuando Jesús Servos. les preguntó qué quieren ustedes que yo les haga. aqueles servos que, quando me perguntou Jesus o que querem vocês que eu faça, Ellos le dijeron, eles lhe disseram: Señor, que veamos. Senhor, que vejamos. Ellos querían ver Eles queriam ver y es necesario e é necessário que nosotros veamos también. que nós vejamos também, Veamos vejamos la luz divina, a luz divina, la luz del programa divino, a luz do programa divino, para así entender por qué estamos en esta tierra para assim entendermos o porquê estamos nesta terra y qué debemos hacer en esta tierra. e o que devemos fazer nesta terra. Porque si no vemos, Porque se não no vemos, podemos hacer nada. não podemos fazer nada. Y si no hacemos nada, E se não fazemos nada, no podremos esperar nada en el reino de Dios. não poderemos esperar nada no reino de Deus. Pero es necesario Porém é necessário que Dios nos ayude, que Deus nos ajude, nos abra el entendimiento, nos abra o entendimento, nos deje saber nos deixe saber la hora en que vivimos, a hora em que vivemos, nos deje saber nos deixe saber el programa de Él para este tiempo. o programa dele para este tempo. Y así E assim, nosotros nós poder entender podemos entender todo ese programa. todo esse programa. Estamos viviendo al final, Estamos vivendo ao final, lo sabemos, o sabemos. pero necesitamos saber Porém, necessitamos el saber programa completo. o programa completo. Ya Israel está en su tierra. Já Israel está em sua terra. Jesús dijo, Jesus disse: no pasará esta generación não passará esta geração sin que todas estas cosas acontezcan. sem que todas essas coisas aconteçam. Estamos viviendo Estamos en vivendo el final de esa generación no final dessa geração todas las cosas todas as coisas que Él prometió que acontecerían que ele prometeu que aconteceriam tienen que estar aconteciendo en este tiempo. têm que estar acontecendo nesse tempo. Él nos las tiene que enseñar Ele as tem que mostrar a través de su palabra através de sua para palavra que las podamos entender, para que as possamos entender, porque si no, porque senão nos pasarán por encima nos passarão por alto y no las veremos, e não as veremos, como le pasó al pueblo hebreo. como aconteceu com o povo Estaba hebreu. esperando el Mesías, Estavam esperando o Messias. el Mesías vino, O Messias veio, se manifestó, se manifestou, hizo todo lo que tenía que hacer, fez tudo o que tinha que fazer, se fue, se foi,
Y todavía el pueblo hebreo no lo sabe. E todavia o povo hebreu não sabe, No conoció não conheceu el tiempo de su visitación. o tempo da sua visitação. Nosotros tenemos un tiempo muy grande. Nós temos um tempo muito grande. Tenemos el tiempo de la visitación del Señor. Temos o tempo da visitação do Senhor. Él ha prometido Ele prometeu su promesa, sua promessa, la promesa a mesiánica, promessa messiânica, como el pueblo hebreo. como o povo hebreu. El pueblo hebreo O povo hebreu está esperando la primera venida del Señor. está esperando a primeira vinda do Senhor. Pero lo que Dios tiene para llevar a cabo es la segunda venida. Porém, o que Deus tem para levar a cabo é a segunda vinda. Y Jesús dijo, E Jesus disse, como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, así será assim será que o que? la venida del Hijo del Hombre. A vinda do Filho do Homem. Sale del oriente, Sai do Oriente, la tierra de Israel, da terra de Israel, donde aconteció la primera venida, onde aconteceu a primeira vinda, y se manifiesta e se manifesta en el tiempo final no tempo final, en el occidente, no Ocidente, donde acontecerá, donde cumplirá onde cumprirá la promesa de la segunda a venida segunda vinda del Hijo del Hombre. do Filho do Homem. El occidente. O Ocidente. ¿Qué es el occidente? O que é o Ocidente? Pues la tierra de Pois América. a terra da América, La tierra de América tiene esa promesa. a terra da América tem esta promessa. La promesa más grande de todas las promesas A divinas. promessa maior de todas as promessas divinas. La tenemos esa promesa. Temos essa promessa. Esa promesa, Esta promessa, Él la cumplirá Ele a cumprirá cuando envía a su ángel. quando envia seu anjo. Y a través de su E ángel, através de seu Él anjo, cumplirá Él cumplirá sus promesas para este tiempo final. suas promessas para este tempo final. Por eso Juan, el discípulo amado, Por isso João, o discípulo se amado, postró a los pies de ese ángel, se prostrou aos pés deste anjo, creyendo que era Jesucristo crendo que era Jesus y que había que adorarlo. e que havia que adorá-lo. Pero Él le dijo, Porém ele lhe disse, mira que no lo hagas. olha, não Yo soy siervo contigo eu sou servo y contigo con tus hermanos y con teus y irmãos, con los profetas. e com os profetas. Adora a Dios. Adora, Levántate. No hagas eso. não faças isso. Era un profeta Era um profeta enviado por Jesucristo enviado por Jesus para Cristo mostrar toda esa revelación apocalíptica toda essa revelação apocalíptica en forma simbólica a em Juan forma simbólica, João, y en forma abierta a nosotros, e em forma aberta a nós, dándonos a conocer el significado de todos esos símbolos apocalípticos. dando-nos a conhecer o significado de todos esses símbolos apocalípticos. No debemos cometerle el error que Juan cometió, Não devemos cometer o erro que João cometeu, pensar que es Jesucristo, pensar que Jesus Cristo, porque no será Jesucristo, porque não será Jesus Cristo, porque un ángel porque um anjo es un mensajero, é um y mensageiro, si es el ángel de Jesucristo, e se é o anjo de Jesus es el Cristo, mensajero de é Jesucristo, o mensageiro de Jesus un Cristo, profeta de um Jesucristo, profeta de Jesus que Él Cristo, enviará en este tiempo ele final enviará nesse tempo final para hablarnos del Apocalipsis para nos falar do y Apocalipse explicarnos el Apocalipsis, e nos explicar o Apocalipse, darnos a conocer todo ese programa divino, dar-nos a conhecer esse programa divino, para que así nosotros seamos beneficiados. para que assim nós sejamos beneficiados. Tenemos que entender estas cosas, Temos que entender essas coisas, porque es algo grande y glorioso para nosotros, porque é algo grande e glorioso para nós, sin fanatismos. sem fanatismos. Él no quiere fanatismo, Ele não quer fanatismo, Él quiere realismo. ele quer realismo. Tenemos que vivir en la realidad de ese programa divino Temos que viver a realidade desses dias y estar e estar en esta tierra nesta terra, viendo vendo al invisible ao invisível a través através de lo visible do visível que Él tenga aquí en la tierra, que ele tem aqui na terra, pero sabiendo hacer la separación. porém sabendo fazer a separação. Lo visible O visível será humano, será humano, será uno de nosotros, será um de nós, un hermano, um irmão, como dijo como disse en Apocalipsis. em Apocalipse. Pero lo invisible Porém o invisível será Jesucristo, será Jesus Cristo, será Dios será Deus, obrando en este tiempo. obrando nesse tempo. Creo que estamos viviendo el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Creio que estamos vivendo o tempo maior e mais glorioso de todos os tempos. Tenemos que aprovecharlo. Temos que aproveitá-lo. Tenemos que estar Temos que estar viendo al invisible vendo o invisível en su obra, En su obra, en su programa, en su programa, para este tiempo final. para este tempo final. Dios les bendiga. Deus os abençoe. Dios les guarde. Deus os guarde. Y recuerden, E recordem, estemos estejamos viendo al invisible vendo o invisível por fe, por fé, por revelación por revelação de su programa
e seu programa en este tiempo final. neste tempo final. Dios les bendiga, Deus os abençoe. Dios les guarde Deus os guarde. y muchas gracias por vuestra amable E atención. muito obrigado por vossa amável atenção. Ya será hasta una próxima ocasión. Será até uma próxima ocasião. Si estoy todavía aquí el próximo domingo Se estou todavia aqui o próximo en Brasil, no Brasil, no sé si esté aquí o en otro lugar. En Puerto Rico me están esperando, de Porto Rico me estão esperando. pero no importa dónde yo esté. Porém, não importa onde eu esteja. Donde yo esté, Onde eu esteja. ahí estaré hablando las cosas de Dios, Aí estarei falando as coisas de Deus, dando a conocer el programa de Dios, dando a conhecer o programa de Deus, para que todos sean beneficiados. para que todos sejam beneficiados. Así es que donde yo esté, Assim é que onde eu esteja, estaré hablando también el próximo domingo. estarei também falando no próximo domingo. Si estoy aquí, Se estou aqui, pues nos veremos nuevamente. pois nos veremos novamente. Dios les bendiga a todos. Deus abençoe a todos. Dios.